बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ करबला से इमाम हुसैन के कदमों से बिलाल कुतुब। लब्बैक या हुसैन हमेशा सुना, आज समझ में आया कि जब इमाम अपना तारुफ़ करवाया करते थे तो गरीबों की तरह, मस्कीनों की तरह अपनी माँ का नाम भी बताते थे कि मैं उस फातिमा का बेटा हूँ, मेरे खून को पहचानो। आज इमाम होते और यकीनन हैं और सुन रहे हैं कि यहाँ पे हज़ारों नहीं, सैकड़ों नहीं, करोड़ों लोग जो है वो एक ही आवाज़ दे रहे हैं, लब्बैक या हुसैन मैं हाजिर हूँ, या हुसैन मैं हाजिर हूँ। अब हाज़िरी सिर्फ इस तरह हो सकती है कि जो सुन्नत हुसैन है, जो पैगाम हुसैन है, उसको आज हम कायम करें। आज हम इंशाअल्लाह ज़ियारत करेंगे इमाम की और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे और तजदीद करेंगे आज कि इमाम के कहे पे अमल कर सकें। शाह साहब मेरे साथ हैं। शाह साहब, दो जुमले अकीदतन इससे पहले कि सैयद के हम यहाँ हाज़िरी दें। देखिए, बात यह है कि हम उस शहनशाह की बारगाह में हाज़िरी के लिए जा रहे हैं कि जहाँ शहनशाह भी आके कदमों में गिरते रहे और जिनकी मौत मज़लूमियत की मौत है, अफसोस की मौत है, तन्हाई की मौत है, बेचारगी की मौत है। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारे बातें, ये सारे मामलात सिर्फ इस वजह से हैं कि दीन को ज़रूरत है। और मेरा ईमान ये है कि इमाम अगर चाहते वाकई करबला ना होता, इमाम अगर चाहते तो शहादत ना होती, वो जिस तरह चाहते उस तरह होता। लेकिन ये इमाम की के लिए दीन की सलामत कि करबला कायम होता। और ये भी है कि ये सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं है, ये आने वाली क़यामत तक जब भी कोई यजीद इस तरह उठेगा तो एक हुसैन वहाँ ज़रूर होगा। क्या खूबसूरत बात की है। आइए चलते हैं, ज़ियारत करते हैं इमाम हुसैन की, उसके कदमों में बैठते हैं और आप भी इस सारे मामले को इस तरह से देखिएगा जिस तरह ज़ियारत कर रहे हों। ये न्याज़ है, खुदा की कसम किस्मत वालों को हाजिर होती है। आइए चलें और ज़ियारत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें सादत हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला इमाम हुसैन के कदमों में बैठने की, उनकी ज़री के पास। ये शायद पहली दफ़ा मेरे ख्याल में सदियों में किसी को इजाज़त मिली हो कि यहाँ बैठ के कैमरे के साथ ज़री पे बैठने के शर्फ हासिल करे। ये अल्लाह ताला का बड़ा रहम, बड़ा करम, और मैं समझता हूँ यहाँ आने पे मौला का ये एक खुशामदीद है उन तमाम पाकिस्तानियों को जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और आज उनको ये मौका मिला कि वो ज़री के पास बैठें और अपनी बातें जो हैं वो इमाम हुसैन के साथ करें। ये ज़ियारत जो है ये मैं तमाम पाकिस्तानियों की नज़र करता हूँ, जो देखने वाले हमारे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आइए आप भी इमाम हुसैन की ज़ियारत करें। सजदे में सर कटान को आखिर कटा दिया, सजदे में सर कटान को आखिर कटा दिया, लेकिन खुदा का नाम का डंका बजा दिया। या हुसैन 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 या हुसैन। पता नहीं वो कौन सा खुशकिस्मत लम्हा था जिसमें माँ की ये दुआ काम आ गई कि आज इमाम हुसैन गरीब कायनात की ज़री के साथ जुड़ के खड़ा हूँ। क्या हया वाला इमाम है कि चिराग बुझा देते हैं, साहब से कहते हैं जहाँ जाना है चले जाओ। वो नमाज ज़रूरी नहीं थी जो नमाज इमाम ने आखिरी पढ़ी। वुज़ू को पानी नहीं था, पीने को कतरा नहीं था, इमाम ने वुज़ू किया रेत से, पथरीली रेत है यहाँ की। लेकिन वो तकबीर जो करबला के मैदान में इमाम ने कही होगी, अल्लाह अकबर, खुदा की कसम आसमां भी हिल गया होगा उस एक तकबीर से जो इस गरीब इमाम के साहब ने नमाज में की होगी। ये सादत न्याज के तौर पे हदिया करता हूँ। डॉक्टर साहब फरमाइए।
میں اس مظلوم کی قبر کے سرانے میں کھڑا ہوں جس کا سر کاٹ لیا گیا تھا، جس کا لاش سے چٹائی پہ ٹکڑے اکٹھے کر کے بیٹے نے دفن کیا تھا، جس نے اپنے بھائی کے جنازے کے ٹکڑے اٹھا کے بابا کی وصیت کے مطابق اپنے بابا کے سینے پہ دفن کیے تھے علی اصغر کی۔ خدا جانے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے لاشوں کو کس طرح قبر پہ اتارا ہوگا علی اکبر کو، کس نے اپنے بھائی قاسم کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کر کے گنج شہداء میں دفن کیا ہوگا، کس طرح اس نے اپنے بابا کے ایک صحابی کو جتنے عظیم تھے کہ امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان ہو، ان پر اس سے بڑھ کر کوئی بھی کائنات میں نہیں ہے۔ ہم اس رسول زادے کے اس نواسہ رسول کے سر اقدس پہ قبر مبارک پہ ذریعہ اقدس پہ کھڑے ہیں جس کے گنبد تلے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ غریب ہے کہ جس کی مٹی میں بھی شفا موجود ہے، یہ وہ حسین غریب ہے کہ جس نے کہا کہ میں آنسوؤں کا ذبح شدہ، جب بھی کوئی مجھے یاد کرے گا تو آنسو بہ نکلیں گے۔ یقیناً آنسو کی لڑیاں چل رہی ہیں، آنسو رکنے کا نام نہیں لے پا رہے۔ یقیناً ہم خوش نصیب ہیں کہ اس وقت ہم اس امام کی خدمت میں اس کے ذریعے اقدس پہ حاضر ہیں۔ یقیناً یہی وہ مظلوم تھا جس کے صدقے میں آئے دین واقعی ہے، جس نے نماز کو بچایا، جس نے زکوٰۃ کو بچایا، جس نے خیرات کو بچایا۔ آج آپ اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کے اذانی کہتے ہو، مسلم بناتے تو مسلمانوں یہ حسین کا صدقہ ہے، حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ یہ مت بھولیے اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی تو یہ سب کچھ تمہیں مل جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ملا نہیں کہ صدقے میں ملا ہے۔ حسین کا حق ہے پوری امت پر، جوان جنت کے سردار ہے، روزہ رسول اللہ کے کندھوں کے سوار ہے، رسول اللہ جن کے لیے اپنے خطبے چھوڑ دیا کرتے تھے، رسول اللہ جن کو اپنے کندھوں میں بٹھایا کرتے تھے، رسول اللہ جن کو بار بار بتایا کرتے تھے، اور جب کبھی واقعہ کربلا کی جبرائیل خبر دیتے تھے تو کبھی گلا چومتے تھے، کبھی ہونٹ چومتے تھے، کبھی آنکھ بازو چومتے تھے۔ یا رسول اللہ ایسے کیوں کرتے ہو؟ ایک دفعہ جب دونوں بھائی رسول اللہ کے زانوں میں تشریف فرما تھے، ایک کے ہونٹ چومے اور دوسرے کے جسم کے مختلف ٹکڑے چومے، تو جناب زہرا نے کہا کہ بابا میرے بیٹوں کے ساتھ یہ اس قسم کا سلوک کیوں؟ کہا مجھے حسن کے جگر کے ٹکڑے یاد آگے، ایک ظالم زہر سے شہید کر دیں گے اور ٹکڑے باہر آگے، مجھے اپنے حسین غریب کے جسم کا ایک ایک زخم نہ یاد آ گیا۔ حضرت کیا جذبات؟ بلال صاحب سچی بات ہے، جذبات کا اظہار یہاں کہ یہ شاید اس سے بڑے کرم کی بات کوئی نہیں ہے کہ ہم یہاں اور اگر امام کی زندگی کو دیکھا جائے، امام کا بچپن دیکھا جائے، امام کی جوانی دیکھی جائے، امام کی دہیڑ عمری دیکھی جائے تو وہ سارا ایسی شے ہے کہ ایمان جو ہے وہ بتصویر سامنے ہے کہ جب کسی بڑے کی عزت اور توقیر کی بات آتی ہے تو دونوں بھائی سامنے آتے ہیں اور اس کو بغیر احساس دلائے کہتے ہیں کہ ہمیں ذرا بتائیں کہ کیا ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے، کس کا نہیں صحیح، اور جب وضو کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے کہ مجھے میری غلطی کا احساس دلا دیا۔ یہ حیا ہے، یہ حیا ہے، یہ بڑے کی عزت اور توقیر ہے اور جو دین کی تعلیم ہے۔ پھر جب ایک ملوکیت کا دور آتا ہے اور ایمان کو اس کی اصل حالت سے بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے یا اس میں ایسی چیزیں لائی جاتی ہیں جن کو ایمان میں ممانعت ہے، جن کی جو حرام ہیں، جو ممنوع ہیں، تو پھر ایک وہ ذات کھڑی ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں، حسین سننا، میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں امام جب مکے سے نکلے تو لوگوں کو خطبہ کر کے اپنا تعارف کیوں کرواتے تھے؟ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، یہ میری ماں ہے، سب کو کیوں بتاتے تھے؟ وہ جب امام اپنا تعارف کروا رہے تھے، لوگ سننے والے اور ماننے والے نہ تھے۔ آج لوگ سننے اور ماننے والے ہیں، اس لیے جب لوگ یہاں آتے ہیں تو ایک ہی بات کہتے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ وہ کسر ہے، وہ کمی ہے جو ہم سے پوری تب نہ ہو سکی، اب ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی جہاں امام حسین اپنے تعارف ہمیشہ کرتے تھے، یہ وجہ یہی ہے کہ امام حسین اتنا تنہا رہ گئے، اتنا تنہا یزیدی کے خلاف اٹھنے میں تنہا رہ گئے مدینہ میں، اور اصحاب کو دوسروں کو کہہ رہے تھے کہ اب جو ہے برائے خدا اب یزید جیسے حکمران پر آپ چپ نہ ہو، آپ ظلم کے خلاف اٹھ جائیں، یہ وراثت نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ تو امام حسین ہر جگہ تعارف کرتے تھے تاکہ پہچانا جائے اور کوئی ایسا غلطی نہ ہو کہ امام حسین کا قتل ہو، تاکہ جب اتمام حجت کے طور پر امام حسین مجبوراً اپنی تعریف کرتے ہیں۔ انسان اپنا تعریف نہیں کرتا، انسان کے لیے صحیح نہیں کہ اپنا تعریف میں ہوں۔ امام حسین کتنا مجبور ہو چکا تھا اس سوسائٹی میں
کہ बार बार मैं दारों मैं रसूल खुदा का बेटा हूँ, मुझे पहचान लो, मैं इमाम हुसैन हूँ, मैं फातिमा का लाल हूँ, मेरा खून की गलती ना करना, तुम्हारे दुनिया रखत चली जाएगी। मगर क्या कहते हैं इस उम्मत को, मगर अभी उम्मत में जो बेदारी आई है इमाम हुसैन की शहादत के पर, हर जगह हर कोई आता है इधर लब्बैक या हुसैन, उस निदा का जवाब है। जब आशुरा के दिन में इमाम हुसैन तन्हा रह गए और यहाँ पे आवाज बुलंद की, हल मिन नासिरुन यंसुरनी, कोई है जो मुझे मदद को आए, तो हमारे शायद हमारी रूहें थी, हमारा जो है अरवाह में हमारे उस वक्त जिंदगी थी, हमने लब्बैक कहा। अभी हम जब आए हैं 1400 साल के बाद हम लब्बैक कहते हैं और कहते रहेंगे। ये उसी इमाम हुसैन के कुर्बानी का नतीजा है। जो लब्बैक मतलब हम हाजिर हैं, हमारा जान हाजिर है इस्लाम के लिए, हर चीज़ जो भी है हम हाजिर है। ये हुसैन का सदका है जो हम वाकई अभी तक इस्लाम के जज्बे से सरशार हैं। मैंने ये पूछा कि जनाब ज़हरा के नाम से इमाम हुसैन को तारफ़ करवाया। अरब का रिवाज ये था कि अपने बाप से दादा से तारफ़ करवाते थे, लेकिन जब कोई इंतहाई गरीब हो जाता, कोई मजलूम हो जाता, किसी की कोई ना सुनता, तो उस वक्त अपने माँ का नाम लेकर तारफ़ करवाते। हुसैन ने इस करबला में आशूर के तेरे यजीदियों के सामने ये हुज्जत भी तमाम करी, अना बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा रसूल की बेटी, फातिमा का बेटा, मुसलमानों में एक ही बेटी, मुझे ज़हरा का लगता जी करूँ, जवानों में जन्नत का सरदार हूँ, मुझे सैयद निसाए आलमीन का बेटा हूँ। लेकिन जब आप तीरों की सूरत में मिला, जब आप तलवारों की सूरत में मिला, वो माँ जैसे चक्कियाँ पीस के पाला था, जो शब आशूर बेटे की मक्तल को साफ कर रही थी, खुदा जाने उसके हुसैन के गले को कटते हुए किस तरह देखा होगा। आज पूरी दुनिया में लब्बैक या हुसैन की सदाए में कब्र हुसैन में खड़ा होकर ये ऐलान करना चाहता हूँ, दुनिया वालों खुदा रा सोचो, दुनिया के फ्यूचर इस करबला के साथ है, हुसैन के साथ वाबस्ता है। खुदा रा दुनिया जाए हुसैन को कभी ना छोड़ना, करबला को कभी ना छोड़ना, इसलिए कि करबला ही इस्लाम की ज़मानत की बका की ज़मानत है, और इस्लामी दीन करबला ही इमाम हुसैन के बगैर ना दीन पहचाना जाएगा ना पहचाना गया है। आए हम हुसैन का दामन थामे, हुसैनियत का दामन थामे, और दुनिया में पैगाम हुसैन को आम करें। और मैं उन लोगों को भी समझाना चाहता हूँ जो हुसैन के मिशन को मिटाना चाहते हैं, हुसैन आज भी दावत दे रहे हैं। दो सफ़िया रास्ता है हुसैनियत को यजीदियत की, फैसला हमने करना है कि हमने हुसैन का साथ दे के फौज नज़ीमत में फायज होना है, तो हुसैन को छोड़कर यजीदियों के साथ शामिल होना है। कुल्ल यौमिन आशर व कुल्ल अर्ज़न करबला की अमली तफसीर आज भी मौजूद है। और मैं ये दुआ भी करता हूँ कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ दुआ कभी रद्द नहीं होती। मेरे अल्लाह मुसलमानों को वहदत अता फरमा दे, वतन अजीज पाकिस्तान को वहदत अता फरमा दे। जिन दिलों में नफरतें मौजूद हैं मालिक कायनात उनको जोड़ दे, मालिक कायनात जो तकफीरी ग्रहण को तबाह बर्बाद फरमा दे, यजीदियों को तबाह बर्बाद फरमा दे, आलम इस्लाम को जोड़ दे, और हमें सही मानों में इमाम हुसैन का आज़ादार उनका पैरोकार बनने की तौफीक अता फरमा। हमें इस्लाम को, हुसैन को, हुसैनियों को, करबला वालों को पहचानने की तौफीक अता फरमा। हम इस लायक तो नहीं है, लेकिन या हुसैन हमने जो कुछ भी खिदमत की है, जो पेश कर उसको कबूल फरमा ले। ये पैगाम तेरी कबा मुबारक तेरे सर अक़दस से हम देना चाहते हैं। दुनिया को हमारी ज़ुबान में तासीर नहीं है, लेकिन हुसैन तेरा पैगाम तेरे दिलों में तासीर है। खुदा करे हमारा ये पैगाम दिलों को सुलझाने का बायस बने, लोगों को मुतवज्जा करने का बायस बने। कतन ये ख्वाहिश नहीं है कि हम दुनिया में नुमाइश करें, सिर्फ यही बताना चाहते हैं दुनिया वालों हुसैन के बगैर कुछ भी नहीं है। यहाँ इमाम की जाली को पकड़ के इमाम के सर की तरफ खड़े होके सिर्फ एक ही पैगाम करबला से है कि खुदा के वास्ते मुसलमानों, एक दफ़ा आपने इस खून को नहीं पहचाना, दोबारा ऐसी गलती ना करना। हम दोबारा 1000 साल ज़ाया नहीं कर सकते। आज अपने तमाम तफर्रुकों को भूल के आज एक ही बात करेंगे, एक खुदा, एक रसूल और मोहब्बत अहले बैत। हम जो भी हैं हम मुसलमान हैं, और जब कब्र में जाएंगे तो यही वो वसीले हैं जिन्होंने कब्र में आसानियाँ करनी हैं, और यही वो वसीले हैं जो सरदार जन्नत हमें वहाँ मिलेंगे। अल्लाह करे हमारे अंदर ये जज्बा जो है वो ईमान की तरह जागे। आमीन सुम्मा आमीन। कलेजा थाम कर पीर फलक भी रह गया होगा, कलेजा थाम कर पीर फलक भी रह गया होगा, कलेजा थाम कर पीर फलक भी रह गया होगा, कलेजे पर अली अकबर, कलेजे पर अली अकबर के पर्ची जब लगी होगी।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیارت کر رہے ہیں حبیب ابن مظاہر کی جو سب سے بزرگ صحابی ہیں، جن کو کہ امام حسین نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں، آپ چلے جائیں. آپ نے اپنی قمیض اتار کے اپنے پیٹ کے ساتھ باندھ لی. کہا امام میری طرف دیکھیے، میں بزرگ نہیں ہوں، میں جوان ہوں اور میں شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ عقیدت، یہ وہ محبت ہے صحاب کی امام کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے. ہم اس وقت امام حسین علیہ السلام کی فوج کے ایک سپہ سالار قبیلہ بنی اسد کے سردار جناب حضرت حبیب بن مظاہر اسدی کی خدمت میں حاضر ہیں. امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے ساتھی تھے. 80 سال عمر ہو چکی تھی جب پتہ چلا کہ امام حسین یکا تنہا کربلا میں پہنچ گئے تو کوفہ سے اپنے امام کی مدد کے لیے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گئے تھے. اپنے قبیلے کے سردار تھے، ان کی ایک آواز پہ 20,000 تلواریں نیاموں سے نکلتی تھیں. اور جب امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے ایک ساتھی سے یہ کہا تھا نا کہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، اور کوئی بھی نہ گیا، تو پھر حبیب کا نام لے کے یہ کہا تھا کہ حبیب تم بھی جانا چاہتے تو کھڑے ہو جاؤ اور چلے جاؤ. تو اس وقت جناب حبیب نے ایک جملہ کہا تھا کہ مجھے ایک بات کا جواب دو روز کہ احمد، اگر آپ کی ماں زہرا نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ حبیب تو میرے حسین کو چھوڑ کے چلا گیا تھا تو میں کیا جواب دوں گا. حبیب بن مظاہر 80 سال کا بوڑھا، جب چراغ خاموش کیے گئے اور چراغ جب روشن ہوئے، اپنا امامہ پھاڑ کے کمر کسی ہوئی تھی، آپ روئے بھوئے پر سے باندھی ہوئی تھی، کہا کہ میں بوڑھا ہوں. جب شہید ہوئے تو یہ باقاعدہ ان کی قبر مبارک میں لکھا ہوا ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے. حضرت ابی اکبر علیہ السلام کے ہاتھوں اپنے اس جرمیل کو خود کربلا کا پرچم تھمایا تھا. اور یہ وہ جلیل القدر صحابی امام حسین علیہ السلام کا کہ جو ایک رکعت میں قرآن کریم ختم کیا کرتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج جب بھی جب ظاہر جاتا ہے تو حبیب کو سلام کر کے جاتا ہے. دوسرے لفظ میں یہ کہہ دیا جائے کہ قیامت تک حبیب آج بھی حسین کا پہرے دار ہے. حسین کے دروازے میں بیٹھا ہے، آنے والے کو بھی دیکھتا ہے، جانے والے کو بھی دیکھتا ہے. اور حاضری ہر زائر کی جناب حبیب لگاتے کہ کون آیا اور کون گیا. ہم اس وقت جناب حبیب کی خدمت میں حاضر ہیں کہ ہم گناہگاروں کی حاضری لگا لینا اور امام حسین کی خدمت میں پیش کر دینا. ہماری نیتیں صاف ہے، ہمارے اعمال کو نہ دیکھنا. ہمیں آداب نہیں ہے کہ کس طرح اس دربار پہ حاضر ہوں، ہمیں کوئی تہذیب نہیں ہے کہ کس طرح آ کر سلام کریں، لیکن ہمارے دل کی صفا کو دیکھ کر ہماری حاضری لگا لینا اور قبول کر لینا. بطول کی بیٹیوں کو بڑا ناز تھا جناب حبیب پہ. جیسے زینب و کلثوم بھائی کہیں، اس سے بڑی سعادت اس حبیب کے لیے کیا ہو سکتی ہے. حسن آپ کچھ کہیے گا. میں کیا کہوں، مولانا صاحب نے ماشاءاللہ بڑی تفصیلی انداز میں بیان کیا. حبیب ابن مظاہر، یہی میں کہ اور اضافہ کرتا ہوں مولانا کے ساتھ امام الحسین جب ان کو خط لکھا کوفے میں، خط کے اوپر الی الرجل الفقیہ، یہ فقیہ مرد کے لیے میں لیٹر بھیج رہا ہوں، جس کو امام معصوم فقیہ کہے وہ بڑی بات ہے. آیت اللہ، یعنی آیت اللہ العظمیٰ جو امام کہے، یعنی کتنی علمیت کا درجہ حاصل کر چکا ہے اس انسان نے جس کو امام نے کہا رجل الفقیہ. یہ کب لوگوں کو یہ دیا گیا ہے. میں کچھ بھی نہیں کہتا سوائے اس کے کہ آپ صحابی ہیں اور آپ لکھ رہے ہیں کہ کون آیا اور کس نے سلام پیش کیا. میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، جو دیکھنے والے ہیں، جن کی آنکھوں میں آنسو ہے، ان کی حاضری بھی اسی طرح لگی جس طرح ہماری اس جالی کو ہاتھ لگا کے لگی. محبت کبھی رائے گا نہیں جاتی، عشق کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ زبان سے نکل کے جب دل میں اترے گا تو پھر حبیب جیسے صحابی جو ہیں وہ امام کی حفاظت کے لیے قیامت تک یہاں پہ اپنا خیمہ گاڑے رکھیں. حسین علیہ السلام کی ایک چیز جو خاص طور پر نمایاں ہے، آپ نے بار بار یزیدیوں کا اپنا تعارف کروایا. اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کوئی مجھے نہ پہچانتا ہو، کیونکہ غلط تعارف کروایا گیا تھا کہ ایک باغی کو قتل کر رہے ہیں. اتنے تھوڑے وقت میں غلط فہمیاں ہو سکتی تھیں. دیکھ لیں، یہ تو ہے نا پراپوگنڈا جتنا ہوگا، پیسہ زر انسان کو، ضمیر کو، ایمان کو، ہر چیز کو خرید لیتا ہے. تو امام ان کو جو جوڑنا چاہتے تھے، بیدار کرنا چاہتے تھے. سارے پیارے شہید ہو گئے تھے. اب سوال یہ ہے کہ مذاکرات، مکالمات تو اس وقت ہوتے ہیں جب کسی کو بچانا مقصود ہو. اب اپنے تو سارے شہید ہو چکے ہیں اور خود اتنے زخمی ہیں کہ چند لمحوں کے بعد دنیا سے جا سکتے ہیں. فرمایا مذاکرات کس چیز کے؟ اب کس چیز کے؟ فرمایا میں صرف اپنے پیاروں کو نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں اپنے نانا کی امت کو.
हो सकता है मुझे ना पहचानते और अनजाने में मुझे कत्ल करके मेरे खून नाक से अपने हाथों को रंगीन करके जहन्नम में चले जाए। मैं चाहता हूँ अब भी ये जंग बंद हो जाए ताकि मेरे नाना की उम्मत जहन्नम में न जाए। और दुनिया को ये पैगाम दिया कि तीनों तलवारों के साए में मसाइल का हल मुकालमात और मुज़ाकरात है, जंग मसाइल का हल नहीं है। अगर इमाम हुसैन इस स्टेज पे मुज़ाकरात कर रहे हैं तो ये पैगाम दे रहे हैं। हम इस जगह बैठे हैं इस वक्त, एक तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कबर अतर है, हमारे सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्तल है, एक तरफ जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा। यानी आज भी हम ये तसव्वुर में लाएँ तो ये हकीकत है, जनाब ज़ैनब आज भी कह रही हैं, दुनिया को बता रही हैं कि जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। और ये करबला अगर बाकी है तो जनाब ज़ैनब सलाम के खुतबात की वजह से बाकी है। और ये वो मुअज़्ज़मा खातून है, वो मुअज़्ज़मा खातून है जो तर्जमान इमाम थी और तर्जमान इमामत थी और मुहाफ़िज़ा इमाम इमामत थी, जिसके बारे में इमाम हुसैन ने फरमाया था अंत आलिमत गैर मुअल्लिमा, कि तू जो भी कहती जाएगी वो सही है। इमाम सज्जाद ने कहा कि वो जो तू कहेगी वही इस्लाम है, वही इमाम का फरमान है। जो इमाम हुसैन की तर्जमान हो उससे बढ़कर क्या रुतबा होगा। तो इसलिए हम इस वक्त जहाँ बैठे हैं ख़वातीन के लिए पैगाम है जनाब ज़ैनब का, वो भी किरदार ज़ैन भी अदा करें कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। मर्दों, नौजवानों और बच्चों का ये फ़र्ज़ है कि हम यहाँ बैठे हैं सारे इस इमाम हुसैन में, क्योंकि करबला में तमाम उम्र के लोगों की नुमाइंदगी मौजूद थी। ये पैगाम जो है ये अमन के ख़वातीन हज़रात, ये इस पर कोई दो राय नहीं है कि आज जो हो रहा है ज़ाहिर है वो इमाम के पैगाम से दूरी का एक बहुत बड़ा नतीजा है। मोहम्मद, यहाँ पे जो सबसे खूबसूरत बात है, बहुत सी खूबसूरत बातें हैं, उनमें से एक खूबसूरत बात जो है वो दस्तरखान इमाम है हुसैन है। ये दस्तरखान जो है वो एक ज़माने में आप ही ने फरमाया कि बहुत ज़्यादा रिच हुआ करता था, बहुत ज़्यादा लवाजमात होते थे। अब भी बहुत लवाजमात हैं, अब भी लोग जो हैं वो टुकड़े रोटियों के उठाकर तबर्रकन लेकर जाते हैं। तो इस सादगी की तरफ आने की क्या वजह हुई? सादगी नहीं है, हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की जाए ज़ायरीन की, मगर चूँकि अभी हम हालत जंग में हैं और इक़्तिसादी लिहाज से हम जो है दबाव में हैं, तो यहाँ फिर भी हमारी कोशिश होती है कि ज़ुवार को सही तरह भी खिलाया जाए और बाकी मानदा जो पैसे हैं, जो डोनेशन हैं, वो जो मुजाहिदीन और हश्द-उश-शाबी और इराक़ी फ़ौजियों को दिया जाए जो अपने जानों से लड़ रहे हैं इस मुल्क को और इस्लाम को बचाने के लिए महाज पे है। ये जब मैंने सादगी कहा तो ये सादगी मैंने शायद लफ्ज़ एक जगह परोया अच्छा नहीं। इस सादगी में हर शख्स को आने वाले को रोटी मिलती है, चावल मिलते हैं, सालन मिलता है, दही मिलता है, कोल्ड ड्रिंक मिलती है, पानी मिलता है और हर शय जो है वो यकीन कीजिए कि खाने की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर देखी जा सकती है। ये जो ज़री हैं इमाम हुसैन की, यहाँ पे जो शुहदा होते हैं उनके जनाजे लेकर आते हैं और जब जनाजा जा रहा होता है तो लोग कहते हैं लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। यहाँ आके अंदाज़ा होता है कि हुसैन को लब्बैक कहना जो है वो किस कदर ज़रूरी है। जो हमारी ज़िंदगियों में खला है वो शायद इसीलिए है कि अब हम लब्बैक या हुसैन कहना भूल गए। यहाँ बैठ के अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हुसैनियत हमारे दिलों में और आँखों में बसा दे। अल्लाह ताला यजीदियत को दुनिया से नेसो नाबूद कर दे। हमारी दुआ है कि अल्लाह तो उन लोगों के वसीले से जिनके वसीले से हम मांगते हैं, या मालिक इन मुल्कों की जहाँ इस्लाम का नाम लिया जाता है, या मालिक यहाँ पे ठंडक और अपनी बरकत जो है उसको उतार दे। या अल्लाह जो पैगाम है हुसैनियत का, करबला का, वो हम तक पहुँचा। या अल्लाह हमने बहुत सी कोताहियाँ ऐसी रह गई जिनको हम पूरा नहीं कर सके। या अल्लाह तो हमारी कोताहियों को नहीं, अपनी अज़मत और अपनी रहमत को देख और इसके साए के नीचे हम तुझे वास्ता देते हैं सैयदा ज़ैनब की चादर का। या पाक परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी कमज़ोरियों को, हमारी कमज़ोर इबादतों को, हमारी कमज़ोर लहजे को क्या मालिक माफ़ फरमा दे। या अल्लाह अपनी बरकत के सदक़े में, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले के सदक़े में, या पाक परवरदिगार हमारी आजिज़ दुआओं को कबूल फरमा, इस्लाम का नाम इस दुनिया में रोशन कर दे, हमें मुत्तहद कर दे, हमारे इख्तलाफात को हमारे कंधों के पीछे डाल दे। या अल्लाह तब भी हम यजीद की शक्ल को पहचानते थे, आज भी हम यजीद तुम्हारी शक्ल को पहचानते हैं। रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं और मेरे रफ़क़ाए कराम को अल्लाह ताला ने ये सआदत बख्शी कि हम इमाम इनकलाब हज़रत इमाम अली मकाम सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हरम पाक में हाज़िर हैं और आपकी मज़ार शरीफ पर भी हमने हाज़िरी दी। आपने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने रफ़क़ाए कराम और
अपने अहले बैत के साथ जो कुर्बानी दी। इमाम की कत्ल गाह और इमाम का जरी जो है वो मौजूद है। मेरे पिछली तरफ वो टीला था जहाँ पे सैयदा ज़ैनब ने खड़े होकर अपने भाई की शहादत देखी, और उससे पीछे वो जगह जहाँ पे खैमे लगे हुए थे। किसी को शक ना हो कि करबला कहाँ पर था। करबला जहाँ पे बर्पा हुआ था, आज वहाँ लोग सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की सूरत में खुदा की कसम 30 लाख से ज्यादा लोगों ने इस जगह, जिस शख्स ने, जिस शिमर ने इसलिए तीर चलाए कि इस्लाम का नाम ख़त्म खुदा ना खास्ता हो, आज ये पैगाम उन तमाम शिमरों को है कि ये वो जगह जहाँ तब करबला हुआ था, आज यहाँ 30 लाख लोगों ने अल्लाह के यहाँ सजदा किया है। यकीन कीजिए कि ये सजदे देखने के बाद दिल में कोई शक नहीं रहता कि जो शिमर हो, जो यजीद हो, वो फना होने वालों में से है, और जो ला इलाहा कहने वाले हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के अपने ईमान की तकमील इसी तरह पूरी करेंगे जिस तरह इस करबला के मैदान में तब करबो बला था, और आज ईमान जबीने और नाक झुक के खुदा के यहाँ वहदानियत का सबूत देता है।